Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permission to introduction myself. My name is Poppy Aprilia. I live in the field of Sukadana. I am studying at an open university in the first semester 1 of my name I57001375. Good for English assessment is to make learning video about the material contained in the module of learning book. Let me explain little by little about the material from each module. Modul 9, School and Learning. Hi, we meet again. I am glad to be with you again. Do you still recall the picture above? Yes, that's me again in another pose. The picture was taken in my office. A friend of mine took this picture when I was working. This is our teacher Kent, and also the last module of English lingo. In module 11 you have learned this related to clothes and fabric. I hope that you would forget the lesson you studied in that module. In this module, you are going to learn about schooling and learning. Before we start, pay attention to the objective. It is important you to understand the objective before you learn, because they will guide you to the record of your study. The result they will as your learning process. Okay, now ready the objective curriculum. Objective: after you have learned this module, you are expected to be able to 1. As experience to tell your student about the necessity of compulsory education. Menggunakan ungkapan untuk menyelesaikan perlunya wajib belajar. 2. Use explain to tell your student what will happen if they don't go to school. Menggunakan ungkapan untuk memberitahukan siswa Anda apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak bersekolah. As expression related to learning and instruction. Menggunakan ungkapan yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran. Unit 1, Why schooling is important for children. Hello, do you see my picture on the left? Not bad, is it? I was listening to my boss when the picture was taken. Okay, let's start our lesson. As you see in the title above, in this part we are questioning why schooling is important for our kids. What makes school important? What children school go to school? Oke, teks berikut yang setelah saya bacakan itu adalah tentang salam pembuka. Lalu pertama saya mengatakan tentang foto. Foto saya ketika sedang mendengarkan.
When I was listening to, mendengarkan bos saya. Lalu saya mengatakan untuk memulai pelajaran ini. Saya akan coba jelaskan beberapa kata yang saya perkirakan memberikan kesulitan bagi Anda. Contoh, artikel, bab atau ayat dalam undangan-undangan. Lalu convention, sidang. Lalu declare, menyatakan, mendeklarasikan bentuk kata bendanya. Lalu fundamental, yang mendasar. Lalu right, hak. Human right, asasi manusia. Lalu shelter, tempat berlindung. Ada lagi provide, menyediakan. Recognize, menyadari. Dari pengkajian kata-kata sulit yang saya bacakan, Anda menemukan huruf yang berada di antara kotak, ada dalam kurung gitu ya. Huruf yang berada di antara dalam kurung itu menginformasikan fungsi kata itu. Kita coba dengan paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama, kalimat pertama yaitu education impacts on human development and economic growth. Anda dapat memahami kalimat itu. Untuk memahami kalimatnya, khususnya kalimat yang tidak sederhana, pertama kita harus dapat menentukan nama, membentukkan nama subjeknya, dan mana predikatnya atau kata kerja dan objek atau pelengkap lainnya. Kayak education, subjek itu pendidikan. Kalau impacts one, kata kerja, memiliki pengaruh yang sangat besar. Human development, objek, perkembangan manusia. And economy, growth, objek, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut ke unit 2. Unit 2 yaitu the necessity of compulsory education. Kita wajib belajar compulsory education. 9 tahun sudah dicanangkan pemerintah untuk dilaksanakan sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan memberikan contoh bacaan wacana ya, yaitu Education and Literature in Indonesia. Natural education is rated in Indonesia. Culture and is based on Pancasila and the 1945 Konstitusi. It aims to enhance the people's intellectual life, dignity, and values. It is aims to create the Indonesian man and community to be vital and devoted to the one and only good, qualified and self-sufficient, so that they can develop themselves and their neighbors,
and be able to fulfill national development needs and be responsible for the national development to be contained. Ada beberapa kata yang sulit seperti literasi, melek huruf, tidak buta huruf, dapat membaca. To enhance, to improve, mengingatkan, meningkatkan. Vital and divine, to the one and only good, percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk unit 2 segitu saja. Kita lanjut untuk unit ketiga. Unit ketiga adalah learning what and how, concept and discussion. What is learning? How does it happen? Does it have correlation with education and teaching? In what ways? Apa itu belajar? Bagaimana belajar itu terjadi? Adakah belajar berkorelasi dengan pendidikan? Dalam hal apa belajar berhubungan dengan pendidikan? Masih berkaitan dengan masalah pendidikan ya. Sekarang kita akan membahas masalah belajar learning ketika masih di sekolah guru atau ketika Anda kuliah di program D2. Anda tentu pernah belajar tentang konsep belajar. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, tidak paham atau tidak ada kata yang tidak paham, tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.